The New Constitution by Sadat Hassan Manto, second lecture, text reading by Munawwar Ahmad Saeed. Ustad Mangu hated the British, third paragraph of the text. Ustad Mangu hated the British. Ustad Mangu अंग्रेजों से नफरत करता था. He used to tell his friends that he hated them because they were ruling India against the will of the Indians and missed no opportunity to commit atrocities. He used to tell his friends, वो अपने दोस्तों को बताता that he hated them, कि वो उनसे नफरत करता है because they were ruling India, क्योंकि वो इंडिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं against the will means मर्जी, मंशा, कि हिंदुस्तानियों की मर्जी और मंशा के खिलाफ वो हुकूमत कर रहे हैं ऑफ द इंडियंस की मर्जी के खिलाफ. एंड मिस नो अपॉर्चुनिटी, और वो कोई मौका नहीं गंवाते, मिस नहीं करते, टू कमिट एट्रोसिटीज़, के कमिट करें एट्रोसिटीज़, जुल्म और ज़्यादती, तशद्दुद उनके ऊपर. However, ताहम द फैक्ट वॉज डैट इट वॉज द गोरा सोल्जर, ताहम हकीकत ये थी इट वॉज द गोरा सोल्जर, ये एक गोरा सिपाही था ऑफ द कैंटोनमेंट, जो कि छावनी से आया था या छावनी का था. हु वर रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार था, फॉर उस्ताद मंगूस रादर लो ओपिनियन, उस्ताद मंगू की इस लो यानी कि बुरी राय जो थी अंग्रेज़ों के बारे में ऑफ द ब्रिटिश. दे यूज टू ट्रीट हिम एज इफ ही वर सम लोअर क्रिएशन ऑफ गॉड. ये छावनी से आने वाले जो गोरे सिपाही थे वो उस्ताद मंगू को, एक टांगे वाले को, इस तरह से बर्ताव करते थे, ट्रीट करते थे एज इफ ही वर सम लोअर क्रिएशन ऑफ गॉड, जैसे कि वो खुदा की कोई हकीर या अदना मखलूक है. इवन वर्स देन अ डॉग, इवन बाज़ दफ़ा उनसे बदतर, जानवरों से भी बदतर, एक कुत्ते से भी बदतर सलूक किया जाता था. नॉर वॉज उस्ताद मंगू ओवरली फॉन्ड ऑफ देयर फेयर कॉम्प्लेक्शन, ना ही उस्ताद मंगू वॉज ओवरली फॉन्ड ऑफ, शौकीन था या मुतासिर था, ऑफ देयर फेयर कॉम्प्लेक्शन, उनके फेयर सफ़ेद कॉम्प्लेक्शन, चेहरे की रंगत में या चेहरे के खूबसूरती के बारे में. ही यूज टू एक्सपीरियंस नियर नोजिया, बल्कि उस्ताद मंगू तो महसूस करता था नियर नोजिया, जैसे उसको मतली या कै आ जाएगी, व्हेन कन्फ्रंटेड बाय अ वाइट, जब भी उसका सामना होता, कन्फ्रंटेड सामना होता, बाय अ वाइट एक सफ़ेद, एंड रेडी गोरा सोल्जर या सुर्खी माइल चेहरे वाले एक गोरा सिपाही के साथ, रेडी रेड. Their red faces remind me of decaying carcasses, बल्कि वो कहता कि their red faces, इनके जो सुर्ख से चेहरे हैं, सुर्खी माइल चेहरे हैं, reminded me, मुझे याद दिलाते हैं, of decaying, गली सड़ी, decaying गलती सड़ती, carcasses लाशों के बारे में, कि ये गलती सड़ती जिंदा लाशें हैं. He was fond of saying, वो ये कहने का शौकीन था, अक्सर कहा करता. आफ्टर अ वायलेंट क्वारल विद अ ड्रंकन गोरा, एक दफ़ा उसका शदीद झगड़ा हुआ, वायलेंट किस्म की क्वारल, झगड़ा हुआ विद अ ड्रंकन, एक शराबी गोरे के साथ. ही यूज टू रिमेन डिप्रेस फॉर डेज, तो वो कई दिन तक वो डिप्रेस रहा, परेशान रहा. ही वुड रिटर्न टू हिज अड्डा, वो अपने अड्डे के ऊपर वापस आया, एंड कर्स देम, और मलामत करने लगा, कर्स करने लगा, वाइल स्मोकिंग हिज हुक्का, अपने हुक्के का कश लगाते हुए, और हिज फेवरेट ब्रांड ऑफ सिगरेट, या वो अपना पसंदीदा ब्रांड का सिगरेट पी रहा था. विद द पिक्चर ऑफ अ प्लो, जिसके ऊपर एक हल की तस्वीर बनी हुई थी, ये जो खेतों में हल चलाया जाता है, ऑन द पैकेट के ऊपर, जैसे सिगरेट्स के मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, उन पर मुख्तलिफ तस्वीरें बनी होती हैं. लुक एट देम, देखो इनको. ही वुड से, वो कहता, शेकिंग हिज हेड, अपना सर हिलाते हुए कहता, कम टू द हाउस, ये आए थे इस घर में, इंडिया में, टू फेच अ कैंडल, एक मोमबत्ती लेने के लिए, फेच लेने के लिए, एंड बिफोर यू न्यू, और तुम जानते ही हो, दे हैड टेकन इट ओवर, इन्होंने पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया. मतलब है कि आए थे एक तजारत करने की गर्ज से और पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया. आई कांट स्टैंड द साइट ऑफ देम, आई कांट स्टैंड, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, द साइट ऑफ देम, इनका नज़ारा, यानी कि इनको देखना. दीज ह्यूमन मंकीज़, ये मुझे इंसानी बंदर लगते हैं, बंदर नमा लगते हैं. द वे दे ऑर्डर यू, और जिस तरीके से ये हमें हुक्म जमाते हैं, अराउंड एज इफ वन वॉज देयर फादर स्लेव, जैसे कि कोई शख्स इनके बाप का नौकर या गुलाम है. समटाइम्स, बाज़ दफ़ा, इवन आफ्टर हैविंग अब्यूज देम फॉर आवर्स, बाज़ दफ़ा वो अब्यूज देम, उनको गालियाँ देता रहता, फॉर आवर्स, कई घंटों तक. ही वुड कॉन्टिन्यू टू फील एनरैग्ड, और
इवन देन फिर भी ही वुड कॉन्टिन्यू टू फील, वो मुसलसल फील करता है, एनरैग्ड गुस्सीला, तब भी उसका गुस्सा खत्म ना होता. एंड ही वुड से टू समवन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, और बाज़ दफ़ा वो कहता किसी अपने साथ बैठे हुए, पास बैठे हुए साथी को, लुक एट देम, देखो तो सही इनकी तरफ, डोंट दे सीम लाइक लीपर्स, क्या ये तुम्हें कोढ़ के मरीजों की तरह नहीं लगते, लीपर्स जैसे किसी को कोढ़ का मर्ज लाहक हो. समथिंग डेड एंड रोटिंग, ये मुझे तो एक डेड, मुर्दे, एंड रोटिंग, गलते सड़ती हुई लाशें लगती हैं. आई कुड नॉक देम मतलब है कि गिरा देना. आई कुड नॉक देम ऑल, मैं इन सब को जो है पटक सकता हूँ, विद वन ब्लो, सिर्फ एक ही ब्लो, एक ही वार मौके के साथ. बट वट कैन यू डू अबाउट देयर एरोगेंस, लेकिन इनकी फिर बाद में जो जारहियत है उसका इंसान क्या करे कि ये कानूनी तौर पे भी आपको ज़दोकोप करते हैं. येस्टरडे, अभी कल ही की बात है, देयर वॉज वन आई रैन इनटू, कल किसी से मैं टकरा गया, यानी कि मेरा सामना हुआ. आई वॉज सो सिक ऑफ हिज गिट पिट, और वो इंग्लिश में जो है मुझे बोलने लगा और मैं इसकी गिट पिट से तंग आ गया. डेट आई नियरली स्मैश हिज हेड, और मैं स्मैश कुचलने लगा था हिज हेड, उसका सर. बट देन आई रेस्ट्रेन, मैंने अपने आप को बाज रखा या रोक लिया. माई सेल्फ, आई मीन इट वुड हैव बिन ब्लो माई डिग्निटी, मेरा मतलब है कि ये मेरी अजमत के खिलाफ था या मेरे वक़ार के खिलाफ था. टू हिट द रेच, के एक मारे हुए को मारना या एक कमज़ोर को मारना. ही वुड वाइप हिज नोज विद हिज स्लीव्स एंड कॉन्टिन्यू हिज डायट्राइब मीन्स बड़बड़ाते चले जाना. तो उस्ताद मंगू अपनी स्लीव के साथ, अपनी कफ के साथ अपनी नाक को रगड़ता या साफ करता, एंड कॉन्टिन्यू हिज डायट्राइब, और बुड़बड़ाता चला जाता. एज गॉड इज़ माई विटनेस, खुदा मेरा गवाह है, आई एम सिक ऑफ ह्यूमरिंग दीज लाट साहिब. ह्यूमरिंग मतलब है कि इनको खुश कर करके या इनका एहतराम कर करके, दीज लाट साहिब, इन अंग्रेज़ों का लाट साहिब इनको कहा जाता था उस वक़्त, लाट साहिब. एवरी टाइम आई लुक एट देयर बिलाइटेड फेस, जब भी कभी मैं इनके बिलाइटेड मनहूस चेहरे को देखता हूँ, माई ब्लड बिगिनस टू बॉयल, मेरा खून खोलने लगता है. मे बी वी नीड अ न्यू लॉ टू गेट रिड ऑफ दीज पीपल, मेरा ख्याल है शायद हमें किसी एक नए कानून की ज़रूरत है, गेट रिड ऑफ, निजात पाने के लिए, दीज पीपल, इन लोगों से. ओनली डेट कैन सेव अस, सिर्फ यही नया कानून ही हमें बचा सकता है. आई स्वीयर ऑन योर लाइफ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की कसम खा के ये कहता हूँ. वन डे उस्ताद मंगू पिकड अप 2 फेयर्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. अब वो एक वाक़या कोर्ट करता है कि एक दिन उस्ताद मंगू ने पिक अप 2 फेयर्स, 2 सवारियाँ उसने, क्योंकि टांगे वाला था तो 2 सवारियाँ उसने उठाई, फेयर सवारियाँ, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ज़िलाई अदालत से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से. ही गैदर्ड फ्रॉम देयर कन्वर्सेशन, तो वो इसके साथ सफ़र कर रही थी और ये उनको लेके जा रहा था. तो वो लोग जब आपस में बातें कर रहे थे तो इसने उनकी बातों से ये गैदर किया, यानी कि अंदाज़ा लगाया. गैदर फ्रॉम देयर कन्वर्सेशन डैट देयर वॉज गोइंग टू बी अ न्यू लॉ, न्यू एक्ट फॉर इंडिया, कि इंडिया के लिए शायद कोई नया एक्ट, कानून आने वाला है. दे वर डिस्कसिंग द सून टू बी इंट्रोड्यूस्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. वो डिस्कस कर रहे थे द सून टू बी इंट्रोड्यूस, हाल ही में मुतारफ होने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में. इट इज़ सेड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल देयर इज़ गोइंग टू बी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. वो कह रहे थे कि 1 अप्रैल जिसमें लोग अप्रैल फूल भी मनाते हैं, और ये हवाला है स्टोरी के हवाले से भी. तो देयर इज़ गोइंग टू बी दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, के एक नया कानून आने वाला है, यानी कि ये कानून भी इंडिया के लोगों के लिए एक मजाक ही साबित हुआ था. डू यू थिंक इट विल चेंज एवरीथिंग, तो वो आपस में बातें कर के एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या तुम समझते हो इट विल चेंज एवरीथिंग, कि इस कानून के आने से क्या सब कुछ बदल जाएगा. नॉट एवरीथिंग, एक शख्स ने कहा, सब कुछ तो नहीं बदलेगा. बट दे से अ लॉट विल चेंज, दे से मतलब है कि लोग, आवाम, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा. द इंडियंस वुड बी फ्री, इंडिया के लोग आज़ाद हो जाएंगे. व्हाट वुड इंटरेस्ट, अब ये एक शख्स ने दूसरे से सवाल किया कि इंटरेस्ट का क्या बनेगा, सूद के कारोबार का क्या बनेगा. आस वन, दे वर प्रोबेबली, वो गालिबन मनी लैंडर, शायद वो साहूकार थे, मनी लैंडर थे, सूद पे रकम देने वाले बनिए थे, मनी लैंडर थे. हु वर इन टाउन फॉर लिटिगेशन, जो कि शहर में आए थे लिटिगेशन, कानूनी चाराजोई करने के लिए. जैसे कि साहूकार जो थे, वो कानूनी कार्रवाई भी करते थे उन लोगों के खिलाफ जो
ان کی رقم یا سود واپس نہیں کر پاتے تھے. ویل فرینکلی آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. ول ہیو ٹو آسک اے لائر, ہمیں کسی لائر سے, کسی وکیل سے پوچھنا پڑے گا. ریپلائڈ ہز فرینڈ, اس کے دوست نے جواب دیا. استاد منگو واز آلریڈی ان 7th heaven, استاد منگو پہلے ہی 7ویں آسمان پہ پہنچ چکا تھا. نارملی ہی واز ان دا ہیبٹ آف ابیوزنگ ہز ہارس فار بینگ سلو اینڈ واز ناٹ اے ورس آف یوزنگ دا وپ, بٹ ناٹ ٹوڈے. نارملی عمومی طور پہ ہی واز ناٹ ان دا ہیبٹ آف ابیوزنگ ہز ہارس, تو استاد منگو ان دا ہیبٹ آف, وہ اس عادت میں تھا, آف ابیوزنگ, کہ وہ گالی دیتا یا جو سختی کرتا, ہز ہارس, اپنے گھوڑے کو, فار بینگ سلو, اگر وہ آہستہ دوڑتا یا آہستہ چلتا, اینڈ واز ناٹ اے ورس, اور ایون باز نہ آتا تھا اے ورس, ٹو یوزنگ دا وپ, چابک بھی استعمال کرنے سے. اکثر وہ اپنے گھوڑے کو سلو چلنے کے اوپر ابیوز کرتا, اس پہ سختی کرتا اور اس کے اوپر چابک بھی برساتا, بٹ ناٹ ٹوڈے, لیکن آج وہ ایسا نہیں کر رہا تھا, کیونکہ وہ ان کی زیادہ سے زیادہ باتیں سننا چاہتا تھا نئے قانون کے بارے میں. ایوری ناؤ اینڈ دین ہی وڈ لک بیک, بار بار وہ اپنے پیچھے دیکھتا, ٹانگا چلاتے ہوئے پیچھے دیکھتا, ایٹ ہز 2 پیسنجر, اپنی ان 2 سواریوں کی طرف, کیرس ہز مسٹیشز, اور جو ہے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا, مسٹیشز مونچھوں کو, اینڈ لوزن, اور اس نے ڈھیلی چھوڑ دی تھی, دا رین لگام, افیکشنیٹلی, شفقت یا پیار کے ساتھ گھوڑے کی لگامیں بھی ڈھیلی ڈال دی تھی تاکہ وہ ایسا ایسا چلتا رہے. کم آن سن, اچھا بچو, لیٹس شو دیم واٹ یو کین ڈو, لیٹس گو, اب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے, ذرا وقت گزرنے دو. آفٹر ڈراپنگ ہز فیئرس, آفٹر ڈراپنگ, اتارنے کے بعد, ہز فیئر, اپنی سواریوں کو, ہی اسٹاپڈ ایٹ دا انارکلی شاپ آف ہز فرینڈ دینو, وہ اپنے دوست دینو کی دکان پہ, انارکلی کے مقام پہ رک گیا. دا سویٹ میٹ وینڈر, یہ ایک سویٹ میٹ, ایک مٹھائی فروش تھا, وینڈر فروش تھا, سویٹ میٹ وینڈر تھا, مٹھائی فروش تھا. ہی آرڈرڈ اے لارج گلاس آف لسی, اور اس نے اس کو ایک لسی کا گلاس آرڈر کیا. ڈرینک اٹ ڈاؤن ان 1 گلپ, اور ایک ہی ڈکار میں سب پی گیا. بلیکٹ, اور ڈکار مارا, ود سیٹسفیکشن, تسلی کے ساتھ, ایک ہی گھونٹ میں پی گیا اور ڈکار مارا افیکشن کے ساتھ. اینڈ شاؤٹڈ, اور کہا, شاؤٹڈ, دا ہیل ود دیم, بھاڑ میں جائیں یہ, ہیل بھاڑ میں جائیں, جہنم میں جائیں یہ انگریز گورے. وین ہی ریٹرن ٹو دا اڈا ان دا ایوننگ, جب وہ واپس شام میں اڈے پہ آیا, نن آف ہز فرینڈ سیمس ٹو بی اراؤنڈ, تو اس وقت اس کا کوئی ایک بھی ساتھی اڈے پہ موجود نہ تھا. ہی فیلٹ بٹرلی ڈسپوائنٹڈ, اس کو بڑی مایوسی ہوئی, بیکاز ہی ہیڈ بین لکنگ فارورڈ ٹو شیئرنگ دا گریٹ نیوز ود ہز آڈینس, کیونکہ وہ اس زبردست قسم کی خبر کو شیئر کرنا چاہتا تھا, بتانا چاہتا تھا اپنے ساتھیوں کو, اپنی آڈینس کو, دوسرے ٹانگے والوں کو, کہ ایک نیا قانون آنے والا ہے. ہی ہیڈ ٹو ٹیل سم ون دیٹ دیر واز گوئنگ ٹو بی اے نیو کانسٹیٹیوشن, کہ نیا قانون آنے والا ہے, سون, وچ وڈ چینج ایوری تھنگ, جس سے سب کچھ بدل جائے گا. فار اباؤٹ ہاف این آور, تقریباً آدھے گھنٹے تک, ہی پیس اراؤنڈ, وہ ٹہلتا رہا, ہی پیس, وہ چلتا رہا, اراؤنڈ, ریسٹلیسلی, بے چینی کے ساتھ. ہز وپ انڈر ہز آرم, اور اس کی چابک اس کی بازو کے نیچے تھی. ہز مائنڈ واز آن مینی تھنگز, اس کا ذہن کئی چیزوں کی طرف جا رہا تھا. گڈ تھنگس, کئی اچھی چیزوں کی طرف, ڈیٹ لے ان فیوچر, جو کہ لے موجود تھیں یا ہونی تھیں ان فیوچر, آنے والے وقت میں, مستقبل میں. دا نیوز دیٹ اے نیو کانسٹیٹیوشن واز ٹو بی گیون ٹو دا کنٹری, کہ ایک نیا قانون دیا جائے گا, متعارف کرایا جائے گا, ہیڈ سڈنلی, اچانک, اوپن نیو پاسبلٹیز, تو اس سے نئے امکانات پیدا ہوں گے, پاسبلٹیز. ہی ہیڈ سوئچڈ آن آل دا لائٹس in his brain to examine carefully the implication of the 1st April change in India. April